반갑습니다. Encantado de verles. 오늘도 제목 읽어볼게요. Leamos el título del 10º encuentro. 새로운 생명과 구원의 확신. La vida nueva eterna y la seguridad de la salvación. 그리스도를 믿는 우리에게는 새로운 생명을 가졌습니다. Nosotros que creemos en Cristo poseemos una nueva vida. 이것을 구원이라고 해요. Y a esto se le llama la salvación. 구원받기 이전에 우리의 상태를 한번 보면 좋겠죠. Sería bueno que viéramos cómo era nuestro estado antes de recibir la salvación. 그래서 생명을 얻기 이전에 우리는 죄와 허물로 죽었습니다. Antes de que nosotros recibiéramos la vida eterna, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 하나님을 만나고 하나님 자녀의 모든 축복을 받았지만 Claro, nos hemos encontrado con Dios y hemos recibido todas las bendiciones de los hijos de Dios. 하나님을 떠나면서 영이 죽어버렸어요. Cuando el ser humano quedó separado de Dios, murió el espíritu de él. 그래서 하나님을 알지 못하고 고통 가운데 빠진 거예요. Por lo tanto, no conocen a Dios y por eso viven en sufrimiento. 그래서 어떤 행위가 잘못된 것이 아니고 잘못을 해서 죄라고 하지 않고 하나님을 떠난 거 모르는 그 자체를 죄라고 해요. No es que son pecadores porque cometieron un aspecto o un acto de pecado en sí, sino que el hecho de que están separados de Dios, a esto se les llama ser pecadores. 육신만 살아 있어서 문제가 계속 오는 거예요. Si solamente viven con la parte física, continuamente vendrán los problemas. 행복하고 싶지만 마음대로 되지 않아요. Quieren ser felices, pero nada funciona conforme lo que desean. 왜 그러냐 하면 ¿Por qué será? 하나님을 떠난 인간의 사단이 사로잡은 거예요. Entonces, el ser humano que está separado de Dios está atrapado por el diablo. 우리가 육신이 고난받지만 실은 영적인 문제인 거예요. Ciertamente recibimos sufrimientos en el cuerpo físico, pero ciertamente detrás de eso está el problema espiritual. 영혼이 사단에게 장악이 되었습니다. El espíritu del ser humano está atrapado por Satanás. 힘을 쓰고 노력하고 살지만 이 영적인 문제를 해결할 수 없어요. Se empeñan, viven esforzadamente, pero no pueden solucionar este problema espiritual. 그래서 마음대로 되지 않기 때문에 스트레스 받고 이제 정신이 고통받는 거예요. Entonces, como nada funciona conforme a sus deseos, continuamente viven en sufrimientos y tienen problemas mentales. 그래서 정신 문제와 육신 문제가 따라옵니다. Y por eso vienen los problemas físicos, los problemas mentales. 이 영적인 문제를 모르니까 육신 문제를 해결하려고 애를 쓰죠. Entonces, si no conocen el problema espiritual, siempre tratan de solucionar el problema físico. 그게 중요하지 않고 실제는 영적 문제부터 해결해야 돼요. Por eso no es lo más importante, sino que primeramente tienen que resolver el problema espiritual. 그래서 열심히 노력하고 사는데 영원히 살 수 없어요. Viven esforzadamente, pero no pueden salvar su espíritu. 결국 육신도 죽음을 만나게 되고 죽음 이후에 심판을 받게 돼요. Posteriormente mueren en el cuerpo físico y después de la muerte reciben el juicio en el infierno. 육신은 이 땅에서 흙으로 돌아가지만 영혼은 어딘가로 가야죠. Claro, el cuerpo físico vuelve a esta tierra, pero el alma ha de ir a un lugar ciertamente. 하나님께로 가야 되는데 사단에게 장악되었기 때문에 하나님께 갈 수가 없어요. Entonces debería de ir ante Dios esta alma, pero como está atrapada por el diablo, no va ante Dios. 결국 사단을 가두는 지옥에 같이 있는 거. Y esta alma irá junto con Satanás al infierno, en este lugar donde será encarcelado. 이게 구원받기 이전 상태입니다. Y este es el estado de las personas antes de recibir la salvación. 전 세계에 그리스도 모르는 모든 사람의 상태. Y este es el estado de todas las personas en todo el mundo que no conocen a Cristo. 그래서 생명이고 능력이고 하나님이신 예수님이 우리를 찾아오십니다. Por eso vino Jesús ante nosotros. Él mismo es Dios y Él es el poder y la vida eterna. 아무도
죄를 없이 할 수 없어요. Pero nadie puede solucionar esto sin pecado. 사단을 이기고 빠져나올 수가 없어요. Nadie puede salir de Satanás y vencerle tampoco. 그리고 안 죽을 수 있는 사람이 한 명도 없어요. Y no hay ninguna persona que no ha de morir. 그래서 이 문제는 돈으로 해결이 되지 않아요. Por lo tanto, este problema no se puede solucionar. 뭐 지식이나 어떤 노력으로 해결할 수 있는 문제가 아니에요. O un conocimiento, o no se puede solucionar con esto. 그래서 이거는 육신 문제가 아니고 영적인 문제예요. Por eso, este no es un problema físico, sino que es un problema espiritual. 그래서 영이신 하나님이 육신을 입고 오신 거예요. Dios, que es espíritu, vino en forma de hombre ante nosotros. 그래서 예수는 하나님이지만 사람의 몸을 입고 오신 거죠. Ciertamente Jesús es Dios, pero vino en forma de hombre ante nosotros. 이 죽음과 지옥의 문제를 해결하기 위해 대신 죽으신 거예요. Y Él vino para morir por nosotros, para solucionar el problema de la muerte. 영원한 죽음의 문제, 사단에게 묶여있는 이 문제를 해결할 마귀를 멸하러 오신 거예요. Y Él vino para deshacer las obras del diablo, para solucionar esta muerte eterna y el problema de estar atrapados por el diablo. 하나님 만나야 되는데 만날 수 없기 때문에 예수님이 하나님이신 이 예수께서 죽으시고 부활하시고 Entonces, antes no podíamos encontrarnos con Dios, pero Jesús, quien es Dios, vino, murió por nosotros y ahora podemos encontrarnos con Dios y Él resucitó. 하나님을 떠나 모르는 이 죄와 El pecado de estar separados de Dios 사망에 묶여 영원한 지옥 형벌과 y también la muerte que está atrapado por este juicio también. 하나님 만날 수 없는 이 영원한 문제를 다시 부활하심으로 완전 해결해 주셨어요. Y Él resucitó nuevamente para solucionar el problema que no nos permitía encontrarnos con Dios. 그래서 예수님을 그리스도라고 해요. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. 그래서 이 예수를 그리스도로 내 마음의 영혼에 영접하는 것을 보고 새로운 생명을 가졌다라고 해요. Y aceptar a Jesucristo en tu corazón, a esto se le llama que recibes vida eterna. 그래서 하나님이 믿는 자, 영접하는 자. Por eso Dios hizo más a todos los que le recibieron. 요한복음 1장 12절. Es Juan capítulo 1 versículo 12. 하나님의 자녀가 된다고 했어요. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 그래서 이렇게 마귀에게 묶여 있는 사람 속에 하나님 들어오셔야 돼요. Y aquí en donde está el diablo tomando el corazón de las personas, aquí debe de venir a morar Dios. 그래서 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주신 예수님을 영접할 때 Por eso cuando aceptamos al Señor somos libres de la ley, del pecado y de la muerte. 신분이 바뀌어지는 거예요. Y esto significa que ha cambiado la identidad. 이제 죄와 저주에 묶여 있는 게 아니고 Ahora ya no estamos atrapados por las maldiciones ni por el pecado. 죄와 사망의 법에서 해방을 받는 거예요. Hemos sido libres de la ley, del pecado y de la muerte. 마귀에게 묶여 있다가 마귀의 일을 멸하시고 마귀에게서 건져주시고 영원히 함께하는 예수님과 함께하게 돼요. Estábamos atrapados por el diablo, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo y Él ahora está con nosotros eternamente. 그래서 구원이라는 게 뭔지를 이제 말씀으로 받아들여줘야 돼요. Por eso, a través de la palabra tenemos que recibir, hacer esto y saber qué es la salvación. 영원한 지옥의 형벌을 받아야 해요. Íbamos a recibir el juicio eterno del infierno. 그런데 영접하는 순간에 천국 백성이 되는 거예요. Pero en el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos del reino de los cielos. 그래서 이 축복을 생명 가진 자다 이렇게 말해요. Y por eso, los que tienen esta bendición son aquellos que poseen la vida eterna. 이 상태를 가지고 구원받았다. Y los que poseen este estado, se dice que ellos son los que tienen la salvación. 구원받은 사람은 예수님을 그리스도로 영접한 사람. Y las personas que han recibido la salvación son aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas. 실제로 영으로 하나님을 만난 사람. Ciertamente son las personas que se han encontrado con el Espíritu de Dios.
한 번 영접했는데 영원히. Una vez le aceptaron y eternamente junto con Él. 그래서 이걸 보고 구원받았다. Y eso se le llama que han recibido la salvación. 구원받았으면 구원받은 것에 대한 확신이 있어야죠. Entonces, si han recibido la salvación, deben de tener la seguridad de la salvación. 그래서 구원받은 사람은 이제 이전 사람이 아니에요. Entonces, las personas que han recibido la salvación ya no son como la persona antigua. 그래서 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물. Según de Corintios capítulo 5 versículo 17, nueva criatura son. 그리스도를 통해서 하나님 만났기 때문에. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con Dios a través de Cristo. 그래서 마귀가 건드릴 수가 없어. Por lo tanto, el diablo no nos puede tocar. 그래서 하나님이 우리 안에서 우리를 가르치고 깨닫고 인도를 해주세요. Y Dios ahora morando en nosotros, Él nos está enseñando, guiándonos y ayudándonos a percatarnos de las cosas. 이제 혼자가 아니에요. Ahora ya no estamos solos. 내가 혼자라면 마귀에게 장악이 되지만 Si estamos solos, ciertamente viene el diablo y nos conquista. 이제 하나님이 계시기 때문에 마귀가 건드릴 수 없어요. Entonces, como Dios mora ahora en nosotros, el diablo ya no puede tocarnos. 그래서 하나님 만나기 전처럼 머리 쓰고 근심하고 걱정하고 그렇게 사는 게 아니고 Por eso, antes de encontrarte con Dios, ya no es que vivas conforme a tu propio pensamientos y tu propio esfuerzo. 모든 문제를 해결하고 와 계시는 그리스도를 의지해야 해요. Ahora, tienes que depender de Cristo, quien ha solucionado todos los problemas. 모든 것을 그분에게 맡기고 Y debes de encargarle todo a Él. 그래서 잠언 3장 5절에 말씀했어요. Y esa es la palabra de Proverbios capítulo 3, versículo 5. 너는 그랬어요. Dice, de modo, 마음을 다하고 fíjate de Jehová de todo tu corazón 여호와를 신뢰하고 y no te apoyes en tu propia prudencia. 네 머리 의지하지 마라. En otras palabras, no te apoyes de tu propia cabeza. 그래서 천지를 창조하신 하나님의 그 능한 손 안에 들어가가지고 Por eso, tienes que depender de Dios, quien creó los cielos y la tierra. 그 하나님의 보호와 인도를 믿어라. Y tienes que creer en la protección, guía y obra de Dios. 예배를 통하여 기도를 통하여 인도받아지. Y tienes que recibir el culto, la guía a través del culto, la oración. 그리고 우리가 알지 못하는 거 어떻게 해야 될지 모를 때 기도해야 돼. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. 기도하라 하셨어. Él dijo, ora, 너는 내게 부르짖어라. clama a mí. 예레미야 33장 Jeremías capítulo 33, versículo 3. 1절에서 3절 말씀에 보면 Y si vemos el versículo 3, dice así. 네가 내게 기도하면 내가 비밀한 일을 알게 해주겠다 했어. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 어떤 문제도 하나님은 답을 주세요. Que en cualquier problema, Dios siempre da la respuesta. 기도할 때 일어나는 두 가지. Cuando oramos, acontecen dos obras. 천사가 동원이에요. Recibimos ayuda de los ángeles. 계시록 8장 3절 말씀에 있죠. Y esta es la palabra de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. 천사가 내 기도를 받아서 하나님께 가져간다. Los ángeles reciben nuestras oraciones y lo llevan delante de Dios. 또 응답을 가지고도 온다 했어. Y también traen las respuestas ante nosotros. 그리고 성령이 역사하면 사단이 결박해. Y si obra el Espíritu Santo, Satanás es quebrantado. 기도할 때 일어나는. Estas son las obras que acontecen cuando oramos. 보이지 않지만 이런 일이 일어나는 것. No se ve ante los ojos, pero son las obras que se levantan. 그래서 우리는 영적인 사람이에요. Por eso nosotros somos personas espirituales. 그리고 우리가 살다가 보면 실수하고 잘못하는 거 많아요. Ciertamente viviendo podemos equivocarnos y tener muchos errores. 하지만 그 문제도 다 해결되어졌어. Pero ese problema también ya fue solucionado. 우리는 잘못할 수밖에 없어요. Es inevitable, nosotros nos equivocamos siempre. 그래서 하나님은 그것까지도 십자가에서 다 해결했다. Y Dios mismo ya solucionó todo esto en la cruz. 그래서 요한일서 1장 9절에 말씀했어요. Y esa es la palabra de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. 고백해라 했어요. Si confesamos, 그래서 그 잘못도 하나님께 잘못을 고백하고 por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 그 죄에 자꾸 반복되지 않도록 은혜를 구하라 했어요.
Y entonces, para que continuamente no estemos pecando con el mismo pecado, busca su gracia. 죄에 묶이시면 안 돼. No tienes que estar atrapado por el pecado, 우리의 모든 죄는 끝났어요. porque todos nuestros pecados terminaron ya. 그리고 사단과의 싸움에도 우리는 이길 수 있게 되어져 있어요. Entonces, ahora ya puedes vencer a Satanás. 반드시 승리하게 되어져 있어요. Y ciertamente han de obtener la victoria. 하나님이 이미 다 해결해 놓은 문제예요. Este es el problema que Dios ya solucionó. 그래서 고린도전서 10장 13절에 Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 어떤 문제와 어떤 일에 묶여서 무너지지 말라 했어요. Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 반드시 이기게 될 것이고 또 이기지 못하면 하나님이 그 문제에서 피하게 해주는 것이었어요. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que Él mismo dará la salida de esto. 그래서 그리스도 안에 하나님과 함께하는 우리는 승리하도록 되어져 있다. Entonces, nosotros que estamos en Dios, ciertamente hemos de obtener la victoria. 그래서 예배할 때마다 말씀으로 확인하고 확정해. Por eso, cada vez que demos culto a través de la palabra, tenemos que confirmar y determinar. 이렇게 예배에 승리하다가 보면 내가 만난 그리스도, Por eso, cada vez que obtenemos la victoria en el culto con el Cristo que nos encontramos, 내가 누리는 그리스도 tenemos que disfrutar de este Cristo 말하게 되죠. y hemos de proclamarle. 우리의 전도 현장은 237 5천 종족, Y nuestro campo de evangelismo son las 237 naciones y las 5,000 tribus. 세계예요. Es el mundo. 그래서 우리는 어떤 한 지역, 한 작은 곳에서 영접한 우리 작은 소녀일지라도 Y aunque sea una pequeña región o un pequeño lugar, es eso. 힘이 없고 또 노년일지라도 Aunque no tengamos fuerza para nada. 우리 안에 하나님 계세요. En nosotros está morando Dios. 우리 능력과 우리 노력이 아니고 No es con nuestro propio esfuerzo o con nuestro propio empeño. 다 해결하신 하나님이 함께하는 Es Dios quien ha solucionado todo y que Él está junto con nosotros. 거기에 대한 증인이에요. Y nosotros tenemos que ser testigos de eso. 그래서 우리의 약함이나 또 이렇게 좋지 않은 배경에 묶이지 마셔야 돼요. Por eso no queden atrapados por sus debilidades o por un respaldo no agradable. 그래서 뭐라느냐 하나님께 기도해라. Por eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que orar ante Dios. 함께 하신 하나님이 인도하시고 역사한다. Y Dios que está junto con ustedes les está guiando y Él está obrando. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 우리 모든 렘넌트는 Por eso, todos los remanentes que creen en Jesucristo 말씀을 믿어야 해요. deben de creer en la palabra. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 이 어마어마한 축복을 주셔서 감사합니다. Dios, te damos gracias por darnos estas grandes bendiciones. 매일매일 하나님 앞에 Que todos los días delante de Dios, 말씀으로 a través de la palabra, 언약으로 por el pacto, 내 속에 en nuestro interior, 각인 우리 체질이 되어서 que esté grabado, enraizado y sea nuestra naturaleza. 그리스도 안에 있는 축복을 Y las bendiciones que están en Cristo, 내 것으로 누리고 que pueda disfrutarlas como mías 다른 사람에게 말할 수 있는 y que pueda hablarlo ante otras personas. 응답을 누리게 해주세요. Dame esta respuesta para que la pueda disfrutar, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 다음 주에 만나요. Nos vemos la próxima semana.